मरे मत कैमरा ही सड़ा वीर क्या हाल ठीक हो तबीयत से ठीक है उम्मीद करना सारे खैर खैरियत नाल सो अज दा नवा ते मजेदार व्लॉग करना पै शुरू अज ये सारे घर दे नाल खैरात दा आखन जुलदे पै ओ आंदा पे मोटरसाइकिल ते उंदे नाल जुलदे यक्कियां दे घर पूरे इलाके चाहते मैं खैरात दा जुलदे पै तो नाल लिखने भी अज दा नवा ते मजेदार व्लॉग करन शुरू तो पहले तो हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब तो व्लॉग करना अज दी मजेदार वीडियो शुरू चलो घर चेक करो सवेर दा सीन है रास्ता चेक करो इधर बहुत खूब चलाने पास वाले को आग दीदा हूँ परले पास वाले को आखड़ वेंदे पास तो दे दें क्या बनता इतना तो खास रिएक्शन नहीं बना ना व्लॉग बना इतना ताकेदार ओ मौलिया मैंने अच्छा खैर भी मैंने बस सीधा आते हैं मिलाद आज तो खैरात का सारा निजाम दिखाने पाए आज है की चादर चावल जड़े चावल अच्छा चाइनीज चावल है गोश्त रोटी है हाँ अच्छा भी बारे चीज़ा तो 10 ठीक है जी चाहे आमना हो तो आमने हफ्ते बाद वैसी सही गल आ बने अच्छा ब्रेक अभी और सारे को व्लॉग कुछ 5-7 बने पाए लेकिन अपलोड ही ना करने तोरी तुझे मोहब्बत ही कहते हैं सपोर्ट करने नहीं ये कल दिल ही नहीं आता अपलोड करना साफ शौक पूरा किसी में क्या हाल है तबीयत से ठीक है अल्लाह का शुक्र है सही क्या हाल है ठीक है चाचू दाई के मिलाद आज 12:30 बजे तो आपको एक साथ थी गया चाचा इजाज बैठे आ सुता पिया से आके वो आखे जे एक बंदे दा 12:30 बजे हाजिरी होवे तोडी क्योंकि वाला मौलवी साहब ने नमाज पढ़ानी 1:45 बजे ओ 1:45 हुन तबीयत ठीक है किया बेटी चाहो तो खीर बेटी जा किया बेटी चाहो हुन तबीयत ठीक है अच्छा वो गुस्सादा मामू गुस्सादा मिलाद तो वो छडाना है तो आपको ठीक गया ते पीर क्या हाल है सादे को ठीक है तेरे आज ये पिया जी केरे वाले सादे केरे वाले ठीक है तबीयत से ठीक है अच्छा तो साथ ठीक है एक बंदे दा खैरात दा मिलाद दा है बंदा लगा सी ठीक है 12:30 बजे आवने थोड़ा सा मैंने पास सामान चावल शमियाने वगैरह या वो जड़ा होता है डब प्लेटा जग शग वो चावल मैंने पाए तो सही मान के सब मिलते हैं साइकिल ये तो चेंज करके दिए 8 मॉडल सिटी है पे साडी पुराने दौर की गड्डी है भाई अच्छा मैं सामान वगैरह लेने हैं तो ये सारे गाँव से दुकान है ना उठा मैंने उठा मान के बहुत देते हैं प्लेटा ईदगाह ईद नमाज पढ़ते हैं एक पैकेट सर्फ दा सर्फ केड़ा पा दिया सर्फ एक्सल कितने वाला 5 वाला अरे भाई यार 5 बकाया नहीं
माशा कलीना लाडी तरह सा गड्डी दे होते और ही कराएंगे हिप पाक तो जुल्ले फेमस सीधा मिलाते रहने वदे हैं वंडियां पहला घर असा पहुंच गए हैं वंडी देवन ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ हैं ऐसा व्लॉग भी बनाना है व्लॉग हुन बनाना दा काम कीता ऐसा बैठी हुन तक साको मौका नहीं मिला व्लॉग बनावण दा हुन ते काम करांदा रह गए अंदर देवण गया ये वाला खराब है ना भैया चेंज कर ये अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता जो अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह को मिला देते हैं दोस्तान अजीज शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे आंदे कि आप वो अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे शख्स किस तरह दोस्तान अजीज कि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पाक थी सारे नबी का जिला कीता जैसा मनीने हैं कुरान मजीद भी गवाही दींदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा करीने हैं कि अगर वादे विचू सारा कोई उम्मती यार खाना शाना खवा के जाए मैंने मैं सीधा लइए वन खैरात देवनी उठा अपने इलाके से रह दी थी लेकिन इलाके में रिश्तेदार बैठे लइए ना को वन के देने खैरात बाकी खुशी थी कि सिटी वाला घर 4-5 घर में समझ में ना देने खैरात बुला वापस आज तक काम बड़े हैं यार जितना हो गया जितने काम खरीदने का रोड पट्टी है आज
ایڈے دا یوٹیوبر آیا کھڑا یار ہوں یہ 5 روپے دے پھول دے پروں تک 20,000 دا موبائل دو اے بندہ صحیح تو سترئی ہے صحیح دیکھ مچھاں کو تا دیندا کھڑا ہے تو چنگا بندہ ہے اور ہاں میری گال سن دیس ہاں اللہ نہ دس جوڑی جال دے جال آکھ تھوڑی اللہ تیری شادی کرے امین جی 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 امین اللہ تیری شادی کرے امین اللہ تیری شادی دے اللہ تیری شادی امین دی ویور کتھاں آئی تے اساں اٹھے آسے تے کام لگے آسا نکلا کون آئی تے اسا اٹھے ہیں ہن بھی دی دیکھو دی ختم تھی گیا حالی بھی کام ہوتے تو میں چاول ہی کام حالی چاول اسا خراب دیندے ہوتے تو فائنلی ویور سارے کام کاج کر کے آ چکے سے گھر آون تو بات آئے انڈا اساں کے چیک کرو انڈا کیسا ہے انڈا تھا چیک کیتے انڈا ہی تھا انڈا چیک کرو بڑا وی آئی پی شکلوں وی پیا تے شکلوں دے نال کھاوݨی چی وی آئی پی تو سمجھ دیکھو منہ دا ایکسپریشن دیکھ سو تو پتہ لگ سی کیسا ہے مزیدار ہے آج دا ولاگ کرنے بھائی تھیں اینڈ امید کرنے تو کو آج دا ولاگ چنگا لگا اسی اگر تو کو آج دا ولاگ سارا چنگا لگا تو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرائے فلا ملسو انشاءاللہ نویں ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ